যতগুলো খুলুমবাইকা তিনি ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াनि बिथिंखै जों दिनै जोंनि बुहुमारि नाहार मुंबाइ त्रिपुरा सारावनो दल त्रिपुरा विजय कुमार आंकल आइएनपीटीनि प्रेसिडेंट त्रिपुरा चिनिबो खरसा सिनियर एजीएस जगदीश देवबर्मा साधारण सम्पादक आइएनपीटीनि आमतली मुलाकाती उमाशंकर देवबर्मा তিনি শিকলামতা IYF কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি আঠাই শিলাছড়ি মনোবলপুর অজাগল তিনি খরচা IYF তিনি যুব নেতা দলসেন ত্রিপুরা কথা লাগে আজকে মুখ্যমন্ত্রী বাতলাইনে তিনি জঙ্গলিনী যুব जों देशकेबल हास्टेल चालू थाखायनि दाबिनति आन्दोलन खायनाय खाबुनि सोंथानाय गोबां जोंनि बेकार जुगावनि जे बेकलग दंमोन बेयावनो पुरन खायनाय एडिशननि दा कन्स्टिट्यूशनल जे राइट दंमोन एडिशनआव जा खायनो नांगौमोन बेखौ एफेक्टिभ खालामनाय Pengkapur jadi sini press ni.